guys, pagkuhan ko Call of Duty. Naway lang. Siya guys. Muna siya. 29. Tapos na ako yung CP. 64. Tapos akong karakter kay kanil. Tapos, ang mga karakter pa na ko kay kanin. 1, 2, 3. 3 pa lang. Pero dako CP. 64. Magpalit ta guys. Magpalit. Stop paliton. Ano tag 10? Bawal. No. Basta guys, mabilis ako guys. Kani among paliton guys tag 5. Sige ikaw. Kani dapat kani mabunot ako. Mura sa gold. Pero yellow man siya. Sige lang. Dapat! Sniper! 5. Ay, shit. Napay isa guys. Hit. Tag 10 na lang. Stop. So na guys, dakoy 13k. Pero gigasto na ko. Stop. Nagdula ko guys. Stop. Ako naka-shotgun ko guys. Kapon ko. Kuan guys, sa amor siya tung sa hur. Sige. Balik lang guys. Pag hindi kalaban guys. Pero yung kalaban dito, wala. Targets in sight. Wala kayo. Merong kalaban. Kill confirmed. Kill kehe. Merong kalaban. Wow! Ay, shit. Ay, na. Ay, hayop. Ay! Merong kalaban. Enemy contact. May hayop dito, may hayop. May hayop. Friendly advanced UAV is online. Guys, last na to kasi hapit ng time. At wala na kaming oras para anoin ang Call of Duty. Like, Kill confirmed. ano kasi eh. Wala, namatay ko guys. So,